Come this situation where computers are like taking over music? Good question. Very good question. Buena pregunta, muy buena pregunta. Well, there's some things that computers can't do Hay algunas cosas que las computadoras no pueden hacer. yet, Por ahora. and that's live performance. Y es tocar en vivo. Most of the money generated in music now comes from live performance. Actualmente la mayor parte del dinero que uno recibe como músico es tocar en vivo. Because you can't get together with your friends in a hot, sweaty room and see a band loud and live. You can't download that experience. Obviamente no puedes bajarte una banda para que toque en vivo en el living de tu casa. Eso es algo que tenés que ir al show y verlo en vivo. Thank goodness. Por suerte. So that's a very, very good thing. But computers and the digital age are a huge help to musicians also. Pero también hay que decir que las computadoras y todo lo digital son de gran ayuda para los músicos. You are 2 or 3 clicks away from just about every human being on earth. Estás a 2 o 3 clics de distancia de cualquier persona en el mundo. I answer email from people all the time. Anyone here got an email from me as I want to? Me mandaron mails algunos de ustedes. And I love to be in touch with people, and it helps me to understand what they think about music, and helps me to know what I need to do better at. Entonces, a mí me encanta estar en contacto con la gente, me encanta saber lo que piensan de música, también me sirve para saber en qué puedo mejorar. Plus, anybody that has a laptop has what in 1975 would have been a $100 million studio. Y cualquier persona con el laptop hoy en día tiene lo que en el 1975 habría sido un estudio de millones de dólares. You have unlimited capabilities recording now, and it's free. Hoy en día tienen capacidades ilimitadas para grabar y es todo gratis. So there's not much record business, and sales are down, and it's tough a little bit, but the other side maybe helps to balance out and make it not so bad that we have computers in the digital age. Entonces, por un lado, lo que es la venta de discos físicos, como que derrapó en las últimas décadas, pero todo lo que es el lado digital, como que lo va compensando. And I hope it's an inspiration for everyone to do the best thing you can in music, is to get in a band and perform live. Y espero que esto inspire a que ustedes hagan lo que mejor pueden hacer, que es básicamente estar en una banda y tocar en vivo. Recording is fun, that's nice, but to perform live in front of people is, to me, my greatest joy. Grabar está bueno, es divertido, pero tocar en vivo es lo que para mí personalmente es lo más gratificante, digamos. Also, none of my bands fake it. No imitation, no fake digital. Y en ninguna de mis bandas hay trucos digitales, cosas falsas, digamos, es todo en vivo. We were rehearsing in Mr. Big years ago. We had a new sound person come to our rehearsal. Estábamos ensayando con Mr. Big hace unos años y vino una nueva persona sonidista, digamos. And it was just myself, Pat Torpey, and Paul Gilbert, because Eric lives in San Francisco. So we started rehearsing before he came. Entonces estábamos todos menos Eric y empezamos a ensayar antes de que él llegara. And the new sound man didn't know us, so she's actually a woman, she stayed outside to listen. Y entonces la sonidista era una mujer, se quedó afuera, nos escuchó tocar. And we were singing all the background vocals for all the songs while we were playing them. Y estábamos cantando todo lo que son las melodías o las voces secundarias en todas las canciones mientras las tocábamos. Green Tinted 60s Mind, Wild World, all stuff that has a lot of harmony. We're singing all of it. Cantando todas las armonías de canciones como Wild World. And she came in after and she said, "What kind of sampler are you using?" Y llega, entra y dice, ¿qué clase de sampler están usando? I said, "What do you mean?" She goes, "You're running tracks, right? You're running tracks along with the band?" Le preguntamos, ¿un sampler? Y nos dijo, sí, son tracks, son pistas grabadas, ¿no? I said, "No, we're singing." Le dijimos, no, estamos cantando en vivo. And she works with many big bands. Y yo trabajo con muchas bandas muy importantes. It's amazing to know how many bands use backing tracks. Y es increíble la cantidad de bandas que usan pistas pregrabadas. I don't wish them, I'm not saying bad about them, but I wish they would really sing and really play. It'd be great. No digo que sea malo per se, pero me encantaría que estuvieran cantando en vivo, lo real, digamos. So all my bands, we don't fake it. Así que en mis bandas no imitamos, no pregrabamos, lo hacemos en vivo. But it gets extra pressure. Okay? It's extra pressure because if you make a mistake or sing flat,
you can't go back and do it again. So you gotta make sure you're singing good and you're playing good, and it takes a lot of work, but I love it like that. Y es una presión extra, obviamente, te puedes equivocar de nota, podés falsear la nota cuando estás cantando, y bueno, es un error y no puedes escribir, no puedes corregirlo, pero eso me ayuda a mejorar, me encanta. Nothing like seeing a real musician or singer do their art and do this emotional performance in front of people. There's nothing like it. No hay nada que se compare con ver a un artista en vivo tocando una performance emocional en frente de gente real. No hay nada como eso, nada se compara. What? Nothing compares to it. She's agreeing with you. Agreeing right now. And we're all artists. You know, we are art. This is art. This is our art. We're artists, and we don't want anyone to take that from us, and we don't want to fake it. It just means you got to work harder to be better. And the harder you work and the better you are, the more real your art, the more impact it has, I believe. Y acá todos somos artistas y lo que tenemos que luchar es hacer que todo lo que hacemos sea real. Es un esfuerzo extra, pero cuanto más real es, más impacto tiene en la gente esto. It's not easy. No es fácil, por supuesto. I've been warming up for 2 hours in the back. Estuve haciendo un precalentamiento durante 2 horas ahí en el backstage. 2 hours at the hotel. 2 horas en el hotel, además también. So, but I love it. I get to play bass. Woo! Pero me encanta, estoy tocando el bajo, amigo. And see all my friends. Acá con mis amigos. So, yes, the computer. Thank you. Computer, digital world. It's a blessing and a curse. That's true. La realidad es que todo lo que es computadoras y lo digital es por un lado algo positivo y por otro lado también algo negativo, sí. So we try to ignore the curse and pay attention to the blessing. Así que a lo negativo no le damos bola y a lo positivo lo incorporamos. It's okay? ¿Está bien? ¿Está bien? There was a gentleman that asked a question. Where is he? No, the first question. El que preguntó, el que hizo la pregunta, ¿quién fue? Levante la mano, por favor. I have a choice here. If you'd like, I've got a signed picture or a wristband. ¿Una foto firmada o muñequera? ¿Qué preferís? Okay. This is a very special wristband. There's only about 300 of them. And on it, it says, a fan in Japan made this for me, and then I had them duplicated. It says 4-string bass master. I think that's what it says. It might say big fat stupid idiot. Es una muñequera, es edición limitada, 300 nada más, me la hizo un fan japonés. Y supuestamente lo que dice en japonés es el maestro del bajo, espero no diga otra cosa. So these are only for very special people, like this young lady in the front. Solamente para gente especial, como la señorita. For asking the first question, I'd like you to have this. Así que el que hizo la primera pregunta, lo regala. Thank you very much. All right, that's how it works. You ask some questions and we talk. Is that okay? Okay. This gentleman jumping up and down, very excited. He's very excited. ¿Qué pensás acerca de los bajistas que tocan con púa y los que no tocan con púa? So, what do you think about bassists who play with fingers, and what do you think about bassists who play with a pick? They're both great. They're both Ambos son fantastic. buenísimos. Sometimes there's a thing with musicians. A veces esto es un problema, algún punto de choque para los músicos. Can only play 4 strings, no 5 strings, no, it's got to be 6, no fretless, no fretted, no stainless steel, no nickel wound, no finger player, picks, and they fight and fight and fight and fight. Se pelean por cualquier pelotudez, que si tiene 4, 5, 6 cuerdas, que si es con bajo, con dedo, con púa, si tiene que ser contrastes o no. And I don't like that. Y no me gusta, pero no importa. However you play, that you get a note that's the right note, that fits the song, and makes people happy, woohoo! That's the way. Básicamente no importa cómo toques, tiene que ajustarse a la canción y mientras hagas a la gente feliz, eso es lo único que importa. You can play 5 string, 6 string, 8 string, 12 string, 4 string, 1 string, if you like, and it's all good. Podés tocar hasta 12 cuerdas o una cuerda sola si querés, no hay ningún problema. Instead of fighting about that, we should be writing better songs, performing better, practicing with a band, many more things to do. If it's a pick, fingers, no matter. I think it's all good. En vez de pelearnos y discutir, lo que tenemos que hacer es tocar en vivo, ensayar, mejorar, eso es lo importante, no discutir. Amazing, great bass players play with a pick.
Carol Kay, one of the most recorded bass players in the history of music, plays with the pick. Carol Kay, por ejemplo, es uno de los bajistas que tiene más grabaciones en la historia. Él toca con una púa. Perdón, disculpa, una bajista. I said he was a male bassist, or female bassist. Yeah, amazing player. And many others. So even a drill, you can even use a drill sometimes if you want. Incluso con una perforadora pueden seguir, no hay ningún problema. So, would you like an autographed photo for asking a question? ¿Quieres una foto autografiada por preguntar? ¿Como un premio? ¿Como un regalo? Yeah, sure. Why not? Muchas gracias. So tonight I'm going to, we're going to talk. At the end I'll play again, then I'll say something, and then I'm going to try to sign as many autographs and take photos with you as much as I can, as much as time allows, because we have to leave early tomorrow, but that's my plan, so don't worry, I'll try to take care of everyone here tonight. Entonces no se preocupen, ahora vamos a conversar un rato, después yo voy a tocar un rato y después voy a dedicarle el mayor tiempo posible a firmarles cosas, así que no se preocupen, no se apuren, no hay ningún problema. Okay, this gentleman here, yeah. Oh, sorry, I thought he was going to get you. Yes, sir. ¿Cuál considera que es el secreto para mantenerse en el negocio de la música por 50 años? So, what's your secret staying in the music business for 50 years? Wow, good question. Buena pregunta. Well, I love to play. Me encanta tocar. It's my greatest joy. Es el mayor placer que tengo en la vida. It's the number one thing in my life always. Es siempre mi prioridad número uno en la vida. They do an interview with me and they say, what are your hobbies? Music. Siempre que me entrevistan cuando me dicen, ¿cuáles son tus hobbies? Yo le digo, la música, ese es mi hobby. Not too much I do that is not music. No hay demasiadas cosas que haga que no estén relacionadas de alguna forma u otra con la música. So I've always had a drive to play and perform, and I think that helps me to get in a band that plays and performs a lot. Siempre tengo este ímpetu por tocar y eso me ayuda siempre a estar en bandas que les gusta tocar mucho. I grew up with many musicians that were fantastic. Crecí con muchos músicos, todos fantásticos, Back in Buffalo, New York. en Buffalo, Nueva York. And most of them did not succeed. They didn't succeed. La mayoría de ellos no tuvo éxito. It's hard to know why, No se sabe bien por qué. but there's some things they did that I didn't do. Hay algunas cosas que ellos hicieron y que yo no hice. And don't applaud, because this is not meant to get applause, but I just want to tell you something when you don't have to applaud when I say it. Y les voy a decir algo, pero no es necesario que me aplaudan. But for me, it was no drugs. Para mí, en mi caso, no usar o no consumir drogas. And for them, they were a little too much. Y en el caso de ellos, consumieron demasiado. And they were such great players, Y eran tan buenos tocando, but they lost their drive. pero perdieron ese ímpetu que les decía. And they got confused along the way, and they made wrong decisions. Y se perdieron por el camino, tomaron decisiones incorrectas. Quit a good band at the wrong time, join a bad band at the right time, many bad things. Se fueron de una buena banda en momentos inoportunos, se unieron a una no tan buena banda, muchas cosas malas. So that might be the biggest factor in the success that I'm very grateful for. Así que ese puede ser el factor más importante de este éxito que tengo, que estoy tan agradecido. And if you happen to be someone who enjoys that and does that, you're still my friend and I still love you. Y si a vos te gusta hacer eso, sos mi amigo y te quiero. Like my friends in Buffalo, they're still my dear friends and I love them all. Como mis amigos en Buffalo, que siguen siendo mis amigos y los quiero. But I would advise you to maybe not do that if you want to. It's your life, it's your choice. You do the right thing. Es tu vida, es tu decisión, vos haces lo correcto. But I think it's very important, and I care a lot about the people who come see me play. Y bueno, creo que es muy importante y además a mí realmente me importa mucho la gente que me viene a ver tocar. And I want them to live long and healthy lives. Y quiero que tengan vidas largas y saludables. So I enjoy some vino, some cerveza once in a while, maybe a little
tequila, who knows? But I stay away from the other things and just give it a thought. Give it a thought yourself. Así que de vez en cuando no viene mal una cerveza o un tequila, pero de las demás cosas trato de alejarme, así que es algo para pensar. Okay. All right, this gentleman has a microphone, so let's see who can get his attention. Maybe this gentleman right in the front and center. Yes, sir. Hola Billy, how are you? I'm good, thank you. Bien, la pregunta que tengo es la siguiente. Yo toco en una banda de rock progresivo instrumental, pero no vivimos en Capital. Estamos grabando un disco, todavía falta hacer la mezcla. Y nosotros estamos buscando crecer como banda y trascender. ¿Y qué consejo vos nos darías a nosotros que estamos en una ciudad que está a 500 kilómetros de la capital? ¿Qué consejo nos daría vos para que nosotros logremos trascender y logremos estar, a tener un grado de importancia mayor que una banda local que además a nosotros nos es difícil hoy venirnos a vivir a Capital para probar suerte? Sino cómo desde nuestro lugar podríamos llegar a trascender un poco más y lograr algo más importante. La resumo un poquito, pero... No, está perfecto. So basically, he says he plays in an instrumental prog rock band, and he lives far away from the big city, in this case from the city of Buenos Aires. Okay. So, they're in the final stages of mixing their new record, but they find it hard to reach a transcendental place in the music business, as opposed to people who are already in the city. So basically, in that specific case, what's your advice to get some more, prominence in the music business? Well, let's look at other bands and what they did. Básicamente, imitar lo que otras bandas hicieron. It's hard to be successful from a small town. Es difícil estar lejos de las grandes ciudades y tener éxito. The Beatles were in Liverpool. Los Beatles eran de Liverpool. It wasn't until they went to London that people started to know who they were. Pero recién le dieron bola cuando se fueron a Londres. And Van Halen was lucky, they lived in Los Angeles. Van Halen eran de Los Ángeles. Ellos tenían suerte. AC/DC in Australia, but they were big in Australia and eventually spread around the world. Y AC/DC de Australia, pero tuvieron éxito en Australia y después tuvieron éxito en el resto del mundo. So the advantage of a small town is you can rehearse and get together and it doesn't cost too much. Entonces la ventaja de estar en un pueblo chico, digamos, es que podés ensayar, juntarte y no te cuesta demasiado. But it isn't until you start playing big cities that we'll have better success. Pero recién cuando empezás a tocar en las grandes ciudades es que vas a encontrar el éxito real. So decision time. There must be a decision soon. Entonces hay que tomar decisiones. Llega un punto que hay que tomar decisiones. It's a tough decision. Es una decisión difícil. In music I've made many sacrifices. En la música yo hice muchísimos sacrificios. I was single my whole life until recently. Fui soltero toda mi vida hasta hace muy poquito. I had to leave my hometown of Buffalo and move to Los Angeles. Me fui de lo que era mi pueblo natal, Buffalo, y me fui a Los Ángeles. Left all my friends and family behind. Dejé atrás a todos mis amigos, a mi familia. It was a big sacrifice, but it was worth it. Fue un gran sacrificio, pero valió la pena. But it isn't always worth it. Pero no siempre vale la pena eso. Some people make the decision, make the sacrifice, and they don't succeed. Algunos toman la decisión, hacen el sacrificio, pero no encuentran el éxito. So you got to look what's in your heart and soul. Are you ready to make a big sacrifice? Así que hacer una introspección. ¿Estás listo para hacer el sacrificio? Do you believe in your music so much that you think you can go somewhere and it's going to happen? ¿Vos crees realmente en tu música, en que si vas a un lugar vas a tener éxito? And when you come to a new city and your drummer quits, or the bass player breaks up with his girlfriend and guitar player breaks up with his girlfriend. Entonces llegas a la ciudad nueva y de repente el baterista se va o el guitarrista rompe con la novia. These are things you must prepare for. Esas son cosas, contingencias para las que tienes que preparar. Read some biographies of famous musicians and see what they did. Leer biografías de músicos famosos y ver qué hicieron ellos. Much struggle, much failure, much disappointment in the beginning. Al principio siempre hay muchos fracasos, mucho dolor, mucha lucha. But so it's a difficult choice. It's a choice only you can make. Pero es una decisión difícil, pero solamente vos podés tomarla. So all I can say is I wish you the best luck possible
that you succeed. But use your head and think of a way. Think of a way. There's always a way. There's always a way. Come on. Te deseo la mejor de las suertes, pero siempre usa la cabeza y date cuenta que siempre hay una manera. I'm very lucky because I started in show business and music in the late 60s. Yo tengo mucha suerte porque empecé en el negocio de la música en los fines de los 60. And then there was millions of bands all over the place. Y había millones de bandas por todos lados. We had hundreds of clubs to play all over my city of Buffalo, New York. Había cientos de boliches en mi ciudad natal, en Buffalo, donde podíamos tocar. And we were an hour drive from another 200 clubs. Y estábamos a una hora nada más en auto de otros 200 clubes. Drive 4 hours and we had 1,000 clubs. 4 horas teníamos 1000 boliches para tocar. And we played every night of the week. Y todas las noches, toda la semana tocábamos. One time we did 21 nights in a row. Una vez hicimos 21 noches seguidas. And that's 3 or 4 sets a night. Y 3 o 4 sets por noche. Then one day we did 3 shows in one day. Y una vez hicimos 3 shows en un día. So I was very lucky to be born at that time. Where now there's not so many places to play anymore. Yo tuve mucha suerte de nacer en esa coyuntura. Actualmente no hay tantos lugares para tocar. So you got to take a good advantage every time you can to perform live. Do it. Así que siempre si tenés la oportunidad de tocar en vivo, hacelo. And every band that performs live, it does good, and the audience likes it. It helps all bands. Y cada vez que una banda toca bien en vivo y a la gente le gusta, esto ayuda a todas las bandas. Because if a club does business, that means they stay open, and then there's a gig for you. Porque si el club le va bien, permanece abierto y después hay un lugar para vos en ese club o en ese boliche. That's why it's good for bands to cooperate with each other instead of fighting each other. Entonces es bueno que las bandas cooperen, se ayuden en vez de estar peleándose todo el tiempo. We see where there's a scene in a city like Seattle, when Nirvana and all the grunge rock was mostly started in Seattle. Y siempre vemos escenas de música, por ejemplo en Seattle con Nirvana y cómo empezó el grunge ahí. And many other cities in America created a scene. The bands were hot, and they were all together, and everyone was excited. Y en muchas ciudades de Estados Unidos se crearon escenas donde las bandas mancomunaban esfuerzos, se unían y después tenían éxito. Detroit, Motown music, huge, giant success. Motown Music en Detroit. Los Angeles in the 80s was incredible. There was millions of bands. La década de los 80 en Los Ángeles, millones de bandas había ahí. Toronto in the 70s, every band was signed. Every band had a record deal in Toronto. Toronto en los 70, casi todas las bandas tenían discografías ahí. So if we cooperate and really make a great scene and make an exciting scene so that the audience comes and sees bands, it's fantastic for them. Entonces si cooperamos para crear una escena que la gente le guste, vienen a vernos y es buenísimo para todos esto, ayuda a todos. And even in a small town, you can have every week, Monday night, is your band performing live in the same place. Incluso en un lugar chico, en una ciudad chica, siempre si vos podés tocar al mismo lugar todas las noches. We had a place in Buffalo called the Barrelhead, and on Tuesday night, it was Talus Tuesday. My band Talus played every Tuesday night. Y yo cuando estaba en Talis tocaba todos los martes a la noche en un bar. What's the name? The Barrelhead. The Barrelhead se llamaba el bar. And so our first night there was us, 2 bartenders, 2 waitresses, and 1 table of people. Entonces la primera noche había 2 mozos, 2 baristas y una persona más. And it was $1 to get in. Y costaba $1 la entrada. Next week, we had 3 tables. La semana entrante tuvimos 3 mesas de gente. And after the show, we go out and we talk to everyone. There was no dressing room, so we just step off the stage and talk with all of our friends after the set. Y no había camarín, o sea que después del show bajamos del escenario y hablamos con nuestros amigos. And someone would say, "Yeah, the new Robin Trower record is really good." Y decían el nuevo disco de Robin Trower es muy bueno, por ejemplo. So we go learn some Robin Trower songs. Así que íbamos y aprendíamos canciones de Robin Trower. Next week we play and they're, "All right, you got it. We love Robin Trower." Y a la semana siguiente tocábamos las canciones de esta banda y decían, buenísimo, aguante Robin Trower. Somebody likes some Three Dog Night, so we learned Three Dog Night songs.
Three Dot Night, ok, aprendíamos canciones de Three Dot Night también, que le So gustó a otra gente. we were in good communication with our audience, and they were our friends, not just audience and fans. There was no separation back then. We were all together. Soon, Teníamos un muy buen intercambio, una buena relación con el público, que no era público, no eran fans, eran nuestros amigos. there were 200 people on a Tuesday night. Y pronto ya había 200 personas un martes a la noche. By the end of the summer, it was 600 people. Al final del verano, 600 personas. Summer's over. Dallas Tuesday at the Barrelhead was the biggest night of the week in Buffalo. Y al finalizar el verano, los martes a la noche con Talis era el show más importante de la semana. Talas, Yeah. perdón. It was so big that they started to charge $2. Era tan importante que empezamos a cobrar $2 en vez de uno. So we created a scene. We created. You can do the same thing. Find a place. Be awesome. Be great. Be in touch with the audience. Next week, their friends come. Next week, more. Till eventually you have a foundation. Entonces básicamente creamos una escena y vos hacés lo mismo. Empezá a tocar todos los días, todas las noches y va a hacer que cada vez más gente viene, así es como se construyen los cimientos. Make sense? ¿Tiene sentido? Capisce? Comprende?